Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, बोलो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna
সবাইকে স্বাগত জানাই। We welcome all of you in the evening session of Ultadanga Junction Road's inauguration, first phase. May I request all the devotees sitting in the terrace, please come down. We are going to start our offerings. May I request Acharya Prabhu, Palak Parthasarathi Prabhu, Vallabh Chaitanya Prabhu, Radharaman Prabhu. Can you all please come, Navajogendra Prabhu, and be with us? And may I request Padma Mukhanimai Prabhu to take over the announcement. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So we welcome all of you once again in the second session of today's wonderful, memorable event of inauguration and reopening of this birthplace of preaching activities, Krishna consciousness all over the world, the meeting place of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and his spiritual master, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in this very place, just 100 years back in this very place in the year 1922. So today morning we had wonderful event blessed by designated guests and senior devotees. So we are starting our second half of this day. We had wonderful kirtan by devotees. We thank them for wonderfully singing the glories of the Lord, the holy name. We are going to start glorification by senior devotees now. We are requesting His Grace Acharya Ratna Prabhu, His Grace Baldev Chaitanya Prabhu, His Grace Radha Raman Prabhu, His Grace Mohan Govinda Prabhu, His Grace Palak Partha Sarathi Prabhu, His Grace Navayogendra Prabhu, His Grace Radhapad Prabhu, His Grace Balaram Nila Prabhu to kindly come and be with us and kindly bless us in this wonderful afternoon today by glorifying Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and this memorable historical event today. Also we will be having the blessings of His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj this afternoon, the chairman of GBC, His Grace Basu Ghosh Prabhu, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj, His Grace Radhe Shyam Prabhu, His Holiness Bhakti Prasad Vishnu Swami Maharaj, His Holiness Gopananda Ban Swami Maharaj, and then in the evening we will also have live sessions, live blessings by His Holiness Bodhayan Swami Maharaj, His Holiness Loknath Swami Maharaj, His Grace Ambarish Prabhu, and His Holiness Rajanath Swami Maharaj. And then we will be having Maharati in the evening. So now we would like to request His Grace Acharya Ratna Prabhu to kindly come and bless us by wonderful glorification of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his mood, his mission, and importance of preserving that mood and mission of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in preaching Krishna consciousness all over the world, especially in the birthplace of Srila Prabhupada, Calcutta. So may we request His Grace Acharya Ratna Prabhu. So we request His Acharya Ratna Prabhu
His Grace Ballabh Chaitanya Prabhu, His Grace Radharaman Prabhu, His Grace Mohan Govinda Prabhu, His Grace Palak Partha Sarathi Prabhu, His Grace Navayogendra Prabhu, His Grace Radhapad Prabhu and His Grace Balaram Lila Prabhu to kindly come and be with us. Now may we request His Grace Navayogendra Prabhu to kindly come and bless us. हरे कृष्णा। मैं बांग्ला में बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बंगाली है। नमो विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की। তো আপনারা সবাই জানেন এই জায়গাটা কত মাহাত্ম্য। কারণ আজ থেকে 100 বছর আগে 1922 এখানে প্রভুপাদের সঙ্গে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎটা আমরা সাধারণ বলতে পারি না। সেই যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই সাক্ষাতের কারণে আমরা সারা বিশ্বের যারা ভক্তরা এখন ভক্ত হয়েছেন সেই সাক্ষাৎটা হচ্ছে আমাদের মেইন কারণ। যদি সেই সাক্ষাৎটা না হতো তাহলে আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আজ আমরা এই হরে কৃষ্ণদেব মহামন্ত্র জপ করতে পারতাম না, বা আমরা জানতে পারতাম না যে ভগবানকে বা ভক্তদের সঙ্গে প্রভাবে আমাদের কি হবে জানতে পারতাম না। কাজে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেটা ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর হচ্ছেন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন তখনকার দিনে। যখন ভক্তি ঠাকুর আমাদের আগে আমাদের গুরুবর্গগণ আমাদের সিনিয়র ভক্তগণ বলেছেন অনেক, যে উনি সবাই জানে কলি হচ্ছে মানে এটা কি বলা যায়, কলি কলকাতাকে বলে কলির আশ্রয়, এখানে কলির স্থান। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর এমন একজন ব্যক্তি, তিনি মায়াপুরে তিনি 100 কোটি নাম জপ করার পর তিনি পুরো পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। এবং এসেই তিনি সারা ভারতব্যাপী 64টা গৌড়ীয় মঠ তিনি তৈরি করেছিলেন। এই যে প্লেসটা, এই প্লেসেই ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাই আমরা আসতে পেরেছি। তাই উনি হচ্ছেন সিংহের মতো। তখন যেরকম ছিল আপনার নেড়ানেড়ি সাই দরবেশ বিভিন্ন রকমের অপসম্প্রদায় যে মায়াবাদী তখন ছেয়ে গেছিল গ্রামে গঞ্জে শহরে, কিন্তু সেইরকম তাকে থেকে ডিফেন্ড দেওয়ার মতন তখন কেউ ছিল না। একমাত্র ভক্তি সিদ্ধান্ত সহিত ছিল প্রভুপাদ, তিনি এগুলোকে ডিফেন্ড করেছিলেন। কেন তিনি এমন একজন ব্যক্তি, ওনার বাবা ছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তখন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একজন বিদগ্ধ, কেন উনি যেরকম আমরা অনেক কবি যেরকম রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমরা বেশি লক্ষ্য করি, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একজন এমন একজন কবি যিনি আধ্যাত্মিক কবিতার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছেন। আধ্যাত্মিক যেমন আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যেমন অনেক গান আছে কবিতার মাধ্যমে, কত সুন্দর। যেটা আমার গুরু মহারাজ ভক্তিচারণ স্বামী গুরু মহারাজ উনি সবসময় বলতেন যে মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ওর পিলু তোহা পদে নন্দ কিশোর। এই যে দেখুন পবিত্র এই যে কবিতা এত সুন্দর মধুর, তার মধ্যে কি অর্থ আছে, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা। এরকম বলতেন যে কি এই কবিতাগুলা এবং কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও ছেড়ে যেত, কিন্তু
যিনি উনাকে জানতে পারতো না কারা জড়বাদী মানুষেরা। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানতে পারেনি, সেটা কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিল প্রভুপাদ যিনি করেছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমাদের ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তিনি সারা বিশ্বব্যাপী এটাকে ছেড়ে দিতেন। এবং যে মহাপ্রভু যে বাণী, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, এই যে নামটাকে প্রভুপাদ করে দিতেন। কার নির্দেশে? একমাত্র ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ নির্দেশেই। যেটা এখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রথম, সেই সাক্ষাতেই ওনাকে বলেছিলেন, আপনারা সবাই জানেন যে আপনারা শিক্ষিত যুবক, আপনারা ইংলিশে কেন বিদেশে গিয়ে প্রচার করছেন না? ওই যে একটা নির্দেশ, একটি উপদেশ, সেই নির্দেশে আজ সারা বিশ্বব্যাপী সবাই এই মহাপ্রভুর আন্দোলনে সবাই আলোড়িত, সবাই মগ্ন। তাই আজকে এই বিশেষ ভক্তি শিল প্রভুপাদের যে আবির্ভাব তিথি, ওনার কাছে প্রার্থনা করি ওনার কৃপায় যেন আমি যেন সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মিলে থাকতে পারি, আর এই আন্দোলনে যেন যোগদান করতে পারি, আর ওনার বাণী, নির্দেশ, আদেশ সেদের পালন করতে পারি। আর সমস্ত ভক্তদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৃপা করবেন যেন ঠিকভাবে থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর শিল প্রভুপাদ কি হৃদয় গৌর প্রেমানন্দে। হরে ধন্যবাদ শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু, অত্যন্ত সুন্দর এবং সুমধুরভাবে আমাদের কাছে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শিল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রচারধারা এবং তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য। তো আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রীপাদ আলোক পার্থ সারথী প্রভুকে কৃপা করে আমাদের কাছে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করার জন্য। May we request His Grace Alok Partha Sarathi Prabhu. हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्ष भनवि देवी द्वैताय कृपाभ्रये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी भवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाठ श्रीरूपांग भक्ति दर्शी गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दिनतारिणी रूपांग विरुद्ध प्रसिद्धार्थ भवन्त। हरे कृष्ण। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। তো আজকে আমরা বিশেষ দিনে সকলে সমবেত হয়েছি শিল প্রভুপাদের সাথে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদের সাথে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এই জায়গাতে মিলন হয় আজ থেকে 100 বছর পূর্বে। তো আমরা জানি যে শিল প্রভুপাদ তিনি ওনার একজন বন্ধু ছিল। তোমার বন্ধু বলছিল একজন সাধুর সাথে দেখা করতে যাবো। তো উনি বলেন আমি অনেক সাধু দেখেছি, কেনना अच्छा हिंदी में बोल सकते ना, हिंदी में ऐसे। तो उनका जो एक प्रभुपाद के एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला एक साधु को हम देखना चाहते हैं, साधु के साथ जो हम मिलने के लिए चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा, क्योंकि प्रभुपाद के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत साधु को सेवा करते थे। हर दिन उनका घर में इन्वाइट करके उनको खिलाते थे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते थे जो मेरा जो पुत्र है वो पुत्र राधानी का सेवक बने। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा, लेकिन उनका जो दोस्त थे उन्होंने बोला नहीं ये जो साधु है स्पेशल है, चलिए। तो उसके बाद उन्होंने जब आए, जब प्रणाम किया इस जगह पर, प्रणाम के ऊपर में, छाद का ऊपर में, तो उन्होंने पहले बोल दिया जो आप ऐसे शिक्षित मतलब युवक हैं, आपको चाहिए चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है पाश्चात्य जगत में प्रचार करने की।
तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जो हम लोग क्या पराजित है, अभी हमारे देश को तो स्वाधीन करना चाहिए, उसके बाद हम लोग भगवत भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, स्वाधीन पराधीन इसका ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है, ये जो आध्यात्मिक है। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत हुआ। श्री प्रभुपाद ने पहली बार उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मतलब पराजित हो गए, और उन्होंने सोचा जो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है एक सही व्यक्ति के हाथ में है, सही व्यक्ति मतलब इनको लीड कर रहे हैं। और उन्होंने मन में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। ये जो मतलब जो वाणी है, ये वाणी क्या है, बीज होता है। गुरु का जो वाणी होता है एक बीज रूप में होता है। तो उन्होंने इस बीज को उन्होंने धारण करके रखे थे उनका हृदय में। और बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं 1965 उन्होंने उनका गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए पाश्चात्य जगत में गए, और वहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस उनका स्थापना किया। अर्थात उनका बीज जो था, ये जो बीज उनको मिला था, उनको उन्होंने वपन किया कहाँ पर, पाश्चात्य जगत में। और वो जो पेड़ है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे और सारे विश्व को मतलब फैल गया, सारे विश्व में फैल गया ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। और कितना सारे बद्ध जीव, ये जो पेड़ है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष, चैतन्य महाप्रभु वृक्ष का जो वृक्ष है, उनका नीचे सब लोग शेल्टर लिया। और इसमें क्या है, जो प्रेम फल है, कृष्ण भावनामृत के जो प्रेम फल है वो आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो बीज यहाँ पर प्राप्त हुआ। मैं श्रील प्रभुपाद का एक बांग्ला लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने कहा, मायापुर में दे रहे थे लेक्चर, तो उन्होंने बोल रहे थे साधु संग सर्वशास्त्री कह लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। मतलब कुछ समय के लिए साधु का संग होगा तो आपको सर्वसिद्धि हो जाए। तो उन्होंने इनका इस जगह का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मेरा भी ऐसे साधु का संग हुआ। कहाँ पर हुआ? इस जगह पर। तो प्रभुपाद ने कहा उस साधु का संग, उनका जो वाणी है, उस वाणी के माध्यम से इतना प्रचार हुआ। तो बहुत लोग कहते हैं मुझको, मैं वंडरफुल कर दिया। प्रभुपाद ने बोला मैं तो कुछ नहीं किया, मेरा कुछ योग्यता नहीं है। उन्होंने कहते हैं धान नहीं, तोरवाल नहीं, रिधिरम सौदार। मतलब कुछ नहीं लेकिन रिधिरम सौदार लेकिन है। मतलब आप बोलेंगे मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं कुछ गजामिल नहीं दिया बाबा, मैं कुछ गजामिल नहीं दिया। उन्होंने बोला मतलब जो एज इट इज मैं गुरु पद्म से जो सुना है उसको मैं एज इट इज उपस्थापन किया। ये मेरा मतलब क्वालिफिकेशन, मेरा और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर जो बीज मतलब उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद इस्कॉन का महिरो मतलब बढ़ते जा रहे, उसका बीज यहाँ से प्राप्त हुआ। साधु का संग, थोड़ा कुछ मूवमेंट का साधु का संग में कितना प्रभाव है। तो इसका एक मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। कुछ समय के लिए साधु का संग करने से क्या होता है, इनका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, उन्होंने तो विद्या रस में थे, भक्तों के साथ मतलब तर्क करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब काशी ये गया, क्या नाम है, इलाहाबाद, वो जो विष्णुपाद पद्म गया में जब गया पिंड देने के लिए उनके पिताजी का, तब उनके साथ उनका जो गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद का मिलन हुआ और उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उनका भाव का मतलब परिवर्तन हुआ। और बाद में उन्होंने जब कान्हा नटसला में आया, कान्हा नटसला में तब भगवान को दर्शन किया और भगवान ने उनको आलिंगन दिया और उसके बाद भगवान अप्रकट हो गया। तो उस समय से महाप्रभु का जो भाव है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ये भाव मतलब वहाँ से शुरू हो गया। तो भाव शुरू हुआ किधर से? शुरू हुआ गया से, जो गुरुदेव का साथ उनका मिलन हुआ। उसके बाद जो कान्हा नटसला में भगवान के साथ दर्शन हुआ, उसके बाद वो जो धीरे भाव प्रकाश हुआ। तो उसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसे हम देखेंगे मतलब एक मतलब भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने योगदान कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ